তক্তাল দুটা উঠাই দিম ন উঠাই কিনি বান্ধি দিম লম্বা লম্বা দুটা উঠাই দিলে হৈ যাব লম্বা লম্বা তক্তা আছে ডাউৰি নাই हमारी बीएपी सरकार है तो भी बीएपी सरकार है सोरो मरम भगवान मरम देखो दोस्त लोग गौ माता की यहाँ है गौ माता हमारे ये हमारा गांव है भाई है सब ये तो मैं बोले आए हुए हमारा बंबू बागल है हमारा खेती है गोश्त हम गिराई दे रहे नया खेती कर रहे ये मैंने पूरा खतम तो करे दी ये और वाला जाबो अपना लंबा दिया है मोबाइल टावर है ना अच्छा से वीडियो करो ना गाड़ी चलाएंगे ना वीडियो बनाएगा रास्ता वर्मा बॉर्डर पहुँच जाने वाले बस कुछ ही मिनिमम 10 किलोमीटर बचा हुआ है हाँ itu asli tu mau tokta di depan itu kotor tu ibu কিমান টকা লাগিছে কিমান দিব সব টানি দিলে আরে সব টানি দিলে itu মাজত itu লোকেল দিব লোকেল কিমান দিব মানে এক ঘন্টে মানে 400 400 টাকা কি 500 লাস্ট 500 আছে আমার গোষ্ঠী মানুহ সব মানে কথা কৈছে সব কথা নহয় না এইটো সিরিজ না 500 মই এইটো আধা ভাগ করে এইটো 500 দিছে এতিয়া বলক টানি দিম যিমান হ'ব হ'ব এতিয়া মানুহ আছে আরে হেতি কেম্পিং কৰিব আমি ঘৰতে টানি দিম কি কৈছে আমি কেম্পিংত নাথাকিম এই ফুলে ৰাস্তাটো দূৰ আছে